المهم غادي نكملو على الكور ديالنا اللي هو l'algèbre 6 le complément d'algèbre linéaire. دوز ديروا واحد البارتيان ديال درنا لا باز ديال دابا ان شاء الله غادي نشوفوا l'orthogonalité لي ديفينيسيون كيفاش كتعرف l'orthogonalité بارتي مهمة في الكومبليمون ديال الجبر لينيير ولا لو بروميير شابيتر تاع الجبر بلينيير. خدينا سوا واحد او soit un cas espace vectoriel. Pour tout, شنو هاد l'orthogonalité؟ نديرو واحد الديفينيسيون. هاد الديفينيسيون نخدمو في un cas espace vectoriel quelconque. Pour tout, كما خدينا واحد بارتي non vide de E لا خدينا واحد سوا واحد A une partie non vide de E كنقولو l'orthogonale de A كنوطيولو بهاد لا نوطاسيون هادي. هذا هو l'orthogonale de A وهاد A est une partie de E. l'orthogonale de A هي واحد البارتي هذه هي واحد البارتي ديال E étoile كديفيني بار كتعرفنا على الشكل التالي كيلكوس واحد في appartient à E étoile كما خدينا واحد l'application appartient à E étoile phi appartient à l'orthogonale de A équivalent pour 2x appartient à A phi de x est égal à 0 ou نديرو لها بهاد الرمز ديال crochet de dualité est égal à 0 يعني équivalent pour 2x appartient à 1 phi de x est égal à 0. لا خدينا le pré-orthogonal ou l'orthogonal faible. هذا le premier. Le deuxième le pré-orthogonal. لا خدينا soit B une partie de E هاد non vide ديال E كنقولو هاد لو بري اورتوغونال او لا l'orthogonal faible صافي. اما لو بري اورتوغونال او لا l'orthogonal faible. شنو هو لو بري اورتوغونال؟ هو واحد لابارتي ديال او. ما هو الا بارتي ديال او كتعرفنا على الشكل التالي كيلكو سوا اكس ابارتينا هنا كنخدمو في او كما خدينا واحد اكس من او. هنا فين خدينا كيلكو سوا واحد في ابارتينا ايطوال بور تو اكس ابارتينا كما خدينا واحد اكس ابارتينا او اكس ابارتيان وكنرمزولو وهذا كنوطيولو et on note بحال هكا سوا بي l'orthogonal البري كنرمزولو بي وكنديرو واحد بحال الزيرو من الفوق كما خدينا اكس appartient à la pré-orthogonale de B équivalent pour tout phi appartient à P phi de x est égal à 0 équivalent pour tout phi appartient à P phi de x est égal à 0.
صافي. واحد رومارك، ملاحظة غومارك. شنو l'orthogonal de 1 شنو هو؟ اش كيساوي لنا؟ تيقال هو واحد في appartenant à E étoile tel que pour 2x appartenant à 1 phi de x est égal à 0. Ou l'orthogonal faible de B est égal à واحد x appartenant à E tel que pour 2 phi appartenant à B phi de x est égal à 0. هذا هو l'orthogonal de 1 وهذا هو l'orthogonal faible de B ou le pré-orthogonal. Soit défini par l'orthogonal faible ou le pré-orthogonal. دابا غادي نشوفوا لي بروبوزيسيون ديال هاد l'orthogonalité. خدينا واحد بروبوزيسيون سوا واحد او، ديما كنخدمو في او، سوا او ان كا اسباس فيكتوريال. الوغ كما خدينا ناخدو واحد ا une partie de E, soit une partie de E non vide كما خدينا pour tout participer pi de E on a et le quinte A incluant dans B implique l'orthogonal de B inclus dans l'orthogonal de A. حيث كما كنقولوا بحال هذه بحال une application décroissant. اوكي démonstration ديال هاد proposition en fait. هذه le première propriété en effet. خدينا supposons عندنا غير واحد ابليكاسيون وحده ناخذوا غير هاد لانكلوزيون غير اون انكلوزيون نمونطريو غير في هاد الجهه. هنا ما عندناش ايكيفالون. supposons en incluant dans B ياك كما خدينا سوا واحد في appartenant à une étoile. خدينا في appartient à l'orthogonal de B. implique لنا quel que soit x appartient à B phi de x est égal à 0. implique لنا quel que soit x appartient à A phi de x est égal à 0. Pourquoi? Car A inclus dans B. A inclus dans B. كما خدينا واحد x appartient à B phi de x est égal à 0. Donc pour tout x appartient à A phi de x est égal à 0. Parce que A inclus dans B. A inclus dans B. Donc implique لنا phi appartient à l'orthogonal de A. D'accord? La deuxième propriété. Pour deux parties de E, pour deux parties A de E, l'orthogonal de A est un sous-espace vectoriel de E. Est un
ce espace vectoriel de E. De E étoile. Ce espace vectoriel de E étoile. En effet, démonstration ديال هاد البروبوزيسيون ولا ديال هاد التيوريم. الا خدينا واحد x appartient à 1 soit واحد x appartient à 1 soit واحد x تريب 6 c'est une application E étoile هكا. هاد l'application définie par quel que soit واحد في appartient à E étoile. ناخد هنا واحد في كتمشي لنا في دو اكس حيت كيركس واحد في appartient à E étoile x de phi est égal à phi de x. هذا alors هاد x هاد التريبسيس de x est une forme linéaire. Alors est une forme linéaire. Est une forme linéaire sur E étoile. Sur E étoile. Alors l'orthogonale de A est égale à l'intersection équerre du type 6 x appartient à A. Pour tout x appartient à A, l'orthogonale est égale à l'intersection du cœur où le cœur de x est un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel, donc l'intersection de ce espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Donc l'orthogonale est un sous-espace vectoriel de E étoile. Troisièmement, لخدينا واحد بارتي مهم قلنا l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel de E étoile. دي هي الكونكلوزيون ديال التيوريم.